सावधान ओडिशा आपण मानक स्वागत। आज हूँ 6 मे सोमवार। चलतु देखने देश विदेश 15टी बड़ खबर किंतु ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करूँ। चैनल नुआ थे तेज चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन दबे ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करूँ जहाद्वारा ये गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मान पाखे सर्वप्रथम पहुँचार। चलतु लेट नरी खबर पर नजर पकेबा। नंबर 1 कालबैशाखी वर्षा भिजिब ओडिशा। राज्य में बढ़ वर्षार परिमाण। आज ह्विट वेव नहीं 4 जिला को येलो अलर्ट जारी कर ताती आश्वसी देव कालबैशाखी। आसंता कालठू बदल पागर मुड बढ़ वर्षार परिमाण 3 ରୁ 5 डिग्री जाए खसब तापमात्रा। सेपटे आज हिट वेव नहीं 4 जिला को येलो अलर्ट जारी कर प्रबल खरार ताही देव कालबैशाखी वर्षा। आसंता कालठू पागर मुड बदल राज्य कालबैशाखी वर्षार प्रभाव बढ़ा नहीं पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। विशेषकर कालीठू कालबैशाखी वर्षार विस्तृति वृद्धि पाइब जो तापमात्रा आसंता 2 दिन पर 3 ରୁ 5 डिग्री जाए ह्रास पाइब फल प्रबल खरा गरम सामान्य आश्वस्ति मिल 7 और 8 तारिख बेलू सारा राज्य में वर्षार परिमाण बढ़। नंबर 2 छात्र छात्री उज्जवल भविष्य स्कॉलरशिप घोषणा कर सरकार। यह स्कॉलरशिप टंका एवं मिलवा आरंभ हो सारे। जो छात्र छात्री मैंने आवेदन करते निज निजर आवेदन स्टेटस चेक करेंगे। छात्र छात्री आवेदन पत्र जांच कराया पर यह टंका बैंक अकाउंट में जमा होगा आरंभ होती। जो छात्र छात्री मैंने जांच करना से तुरंत एप्लिकेशन स्टेटस चेक करने आवश्यक। एक सिस्टम माध्यम स्कॉलरशिप टंका प्रदान कर तेणु जो मानक एजाएं टंका मिलना से चिंता कर आवश्यकता नहीं कारण आवेदन पत्र जांच होगा मात्र छात्र छात्री अकाउंट में टंका जमा कर। नंबर 3 पूरा 1 लाख टंका जोगाई देउछंती सरकार। अनेक जनकल्याणकारी योजना मध्य गोटे हूँ प्रधानमंत्री जनधन योजना 2024। यह योजना प्रथम किस्ती लोकों पूरा 1 लाख टंका जोगाई देउछि। यही किस्ती टंकार आदिवासी वर्गर हिताधिकारी मैंने आवास योजना घर तैयारी करेंगे। केवल आदिवासी परिवार गुड़ी यह योजना प्रथम किस्ती 1 लाख टंका जोगाई देउछि। गत जनवरी मास 15 तारिख में यह योजना शुभारंभ करते प्रधानमंत्री। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम प्रधानमंत्री हिताधिकारी आलोचना करते। यह क्रम में लक्ष लक्ष आदिवासी परिवार उपकृत हो पारती। नंबर 4 सरकार केंद्रीय कर्मचारी महंगा भत्ता वृद्धि करछंती। सरकारी कर्मचारी अपडेट होउछि नियम अनुसार जेतेबेले महंगा टंका 50% पहुंचे ग्रेजुएट सहित अन्य भत्ता स्वयंचालित भाव में वृद्धि पाई थाए। यह मध्य कल्पना जल्पना कराइथिला जे डीए रो 50% पहुंचिया पर यह मौलिक वेतन में मिश्रण कराजिबो किंतु वर्तमान सरकार यह करबा को मना कर दिछंती। पूर्व नियम अनुसार 33 किंबा अधिक वर्ष होया पर दिया जायथिया ग्रेजुएट मौलिक दरमा एवं महंगा भत्ता 16.5 गुण वृद्धि होइतिला किंतु सर्वाधिक परिमाण 20 लाख टंका थिला। वर्तमान डीए 50% को वृद्धि पाइछि एवं ग्रेजुएट सीमा 25% को वृद्धि कर 25 लाख टंका को वृद्धि कर। नंबर 5 अपराह्न में भुवनेश्वर में पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। भुवनेश्वर में पहुंचा पर राज्य बीजेपी निर्वाचन इस्ताहार जारी करने कार्यक्रम रही। महिला को मासिक 1000 टंका सह धानर सर्वनिम्न सहायक मूल्य वृद्धि प्रस्तुति हो पारे दल। जेपी नड्डा अपराह्न 3टार भुवनेश्वर में पहुंचे। विमान बंदर एक विशाल शोभायात्रा जी नड्डा अपराह्न 3:30 विजेपी संकल्प पत्र लोकार्पण करेंगे। यापर दलीय पदाधिकारी आलोचना करने कार्यक्रम रही। नंबर 6 सूर्य होउछि बड़ बड़ विस्फोरण। दिन को दिन बढ़िबारे लागिछि तापमात्रा। यह तापमात्रा बढ़िया पछरे मनुष्यर हाथ रही सत जहाँ विषय आप हुए तो पूर्व शुणी थे। चलित वर्षर असह्य गरम को मनुष्य सही पार ना। आगामी वर्षर होगा गरम को मनुष्य केमिति सहब। समग्र पृथ्वीर भयंकर गरम लोक निद हजाइला। तेबे यह गरम पछर कारण सूर्यंकर होता बड़ विस्फोरण। तेबे ओडिशार तापमात्रा 44 ରୁ 45 डिग्री रही किंतु सूर्यर तापमात्रा विषय में आपण मैंने केवल अनुमान करें। नंबर 7 देशर अनेक सहर में बैंक बंद रहिबो। लोकसभा निर्वाचन पर गत मास 19 तारिख में देशर प्रथम पर्याय मतदान समाप्त होता बेले गत मास 26 तारिख में द्वितीय पर्याय मतदान समाप्त होता। आगकू आउ 5टी पर्याय मतदान ग्रहण कर। मे 13 तारिख ओडिशार 4टी पर्याय मतदान ग्रहण कर। विभिन्न दल पक्षर प्रार्थी तालिका घोषणा कर अनेक नेता दल छाड़ी अन्य दल में सामिल होबार देखा तेबे गणतंत्र महापर्वर प्रक्रिया क्रमे आसंता 7 तारिख में तृतीय पर्याय मतदान ग्रहण कर। एपरी परिस्थिति में देश अनेक सहर में बैंक बंद रहिबो। तेणु बैंक सहित जड़ित यदि किसी कार्य आपंकर पेंडिंग रही तेबे एही लिस्ट को देखि आपण माने से नै संपूर्ण तथ्य पाई परिबे। नंबर 8 बड़दाण्ड में गोटे पार्श्व प्रस्तुति चली रथखला। अन्य पटे श्रद्धालुओं लगी रही आश्वस्ति एशियाड आउ संकीर्ण मझे रास्तार चलीजे शिव श्रद्धालु। यह सहित जानवाहन और वरिष्ठ नागरिकों बैटेरी चालित गाड़ी चलो। तेबे एही समय उक्त अंचल संपूर्ण भाव ट्राफिक जाम एपरिक रथ निर्माण कार्य में बाधा उपजिव बोली आशंका देखा देछि। सिंगड़ बाड़ी आवश्यक काठ रखिया स्थान में सेड निर्माण कर। श्रीमंदिर कार्यालय सम्मुख ग्राउंड सेड रे सम्मुख ब्यारिकेड पका रथखलार अधा को दाखल रखा प्रस्तुति होता रथखला आवश्यक रही जगह मिल पार नहीं फल रथ निर्माण कार्य जगह एक बड़ समस्या हो पारे बोली आशंका प्रकाश करछंती भोई सरदार। नंबर 9 पुरी लोकसभा आसन पर जय नारायण पट्टनायक को प्रार्थी कर कांग्रेस। निर्वाचन लड़िया पांठी देउनी कांग्रेस निज
ହାତରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଭଳି କିଛି କହି କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ ଫେରାଇଥିଲେ ପୁରୀ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସୁଚରିତା ମହାନ୍ତି। ସୁଚରିତା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ପେଣ୍ଠି କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲା। ନିଜ ହାତରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୃତ୍ୟୁରେ ସେ ଜଣେ ମାସିକ ଦରମାପ୍ରାପ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକା। ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଢଙ୍ଗରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡ ନ କଲେ ଭଲ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ ଫେରାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି ସୁଚରିତା ମହାନ୍ତି। ଇମେଲ ଯୋଗେ ଏନେଇ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଦଳର ସଂଗଠନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ପଥର ଅତଡ଼ା ଖସି ମାଲଗାଡ଼ି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗପୁରମ୍ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିବା ନେଇ ରେଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଫଳତଃ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସକାଳ 6:10 ସମୟରେ ଜୁମ୍ବେ 31588 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଗତିଶୀଳ ମାଲଗାଡ଼ି ଆନ୍ଧ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗପୁରମ୍ ଷ୍ଟେସନ ପାର କରି କିରାଣ୍ଡୁଳ ଅଭିମୁଖେ ଧୀରେ ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମାଲଗାଡ଼ି ସମ୍ମୁଖରେ ରେଳ ଧାରଣା ଉପରକୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ପାହାଡ଼ରୁ ଏକ ବିରାଟକାୟ ପଥର ଅତଡ଼ା ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଇଞ୍ଜିନରେ ଉକ୍ତ ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। ଷ୍ଟେସନ ପାର କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ମାଲଗାଡ଼ିର ଗତି କମ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ମାଲଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଅଟକି ରହିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରେଳ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତି ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅସହ୍ୟ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆଜି ଦିନ 2:30 ସୁଦ୍ଧା 44 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିଛି ପାରଦ। ଏହା ସହିତ 44 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଛି। ସେହିପରି କେଉଁଝରରେ 43, ସମ୍ବଲପୁରରେ 43.7, ରାଉରକେଲାରେ 42.2, ହୀରାକୁଦ 41.8, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 40.2, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 39.9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ମେ 6ରୁ 8 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ରହିଥିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ଥିତି ଅଶାନ୍ତରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଶାନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜର ରଖି 6ରୁ 8 ତାରିଖ ଯାଏଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ରହିଛି। ନମ୍ବର 12 ସୁନାଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10 ଗ୍ରାମର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାଦର 71,830 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଆଜି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 65,850 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା 6,550 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 8 ଗ୍ରାମ ପିଛା 52,680 ଟଙ୍କା ରହିଛି। କଟକର ମଧ୍ୟ ସୁନାଦରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପିଛା 6,550 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 8 ଗ୍ରାମ ପିଛା 52,680 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଶୁଦ୍ଧ ରୂପା 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା 27 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 8 ଗ୍ରାମ ପିଛା 696 ଟଙ୍କା ଓ 100 ଗ୍ରାମ ପିଛା 8,700 ଟଙ୍କା ଓ କେଜି ପିଛା 27,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନମ୍ବର 13 2025 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗୁଜୁରାଟରେ ସାନନ୍ଦ କାରଖାନାରୁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ରପ୍ତାନି କରିବ ମାଇକ୍ରେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ରପ୍ତାନି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି ମାଇକ୍ରେନ୍ର ଭାରତ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆନନ୍ଦ ରାମମୂର୍ତ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ରାମମୂର୍ତ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ଘରୋଇ ଚାହିଦା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍। ଭାରତର ଚାହିଦା କମ୍ ଥିବାରୁ କୌଣସି କାରଖାନା କେବଳ ଭାରତ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୁଜୁରାଟର ସାନନ୍ଦା କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମୁଖ୍ୟତଃ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ନୋଟବୁକ୍ସ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଏବଂ ଅଟୋମୋଟିଭ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ। ନମ୍ବର 14 IPL 53ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଧର୍ମଶାଳାରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ଜିତି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଅଧିନାୟକ ସାମ୍ କୁରେନ୍ ପ୍ରଥମ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ସ୍କ୍ୱାଡରେ ସାମ୍ କୁରେନ୍, ଜିତେଶ ଶର୍ମା, ରିଲେ ରୋସ୍, ଶଶାଙ୍କ ସିଂ, ଆଶୁତୋଷ ଶର୍ମା, ହରପ୍ରୀତ ବରାର, ହର୍ଷଲ ପଟେଲ, କାଶିଗୋ ରାବଡ଼ା, ରାହୁଲ ଚତର, ଆଶୀର୍ବାଦ ସିଂ, ପ୍ରଭାସ ଅମରନ୍ ସିଂ ଏଭଳି ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପୂର୍ବରୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର ରାତି 8:30ଟାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କାର୍କେଡ୍ ରିହର୍ସାଲ ହୋଇଛି। ରିହର୍ସାଲ ସମୟରେ 28ଟି ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବାବେଳେ ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କାର୍, ତାପରେ ଟେକ୍ନୋ କାର୍ ବା ଜାମର, ପାଇଲଟ କାର୍, ଭିଆଇପି କାର୍, ଏସ୍କର୍ଟ 1। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜସ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏସ୍କର୍ଟ 2ରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ତା ପଛରେ କାର୍ 1, କାର୍ 2, କାର୍ 3 ଏହିପରି କାର୍ ରହିବ। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।